जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज हूँ 26 अक्टोबर 2025 मसीहा रविवार। आसतु जानिबा आम देश विदेश एवं राज्य में घटुवा प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर आसतु जानिबा बात्या मंथा विषय रे। यह केउंठी अवतरण करिवो केउंठी लैंडफॉल करिवो आसतु ता विषय रे संपूर्ण विवरणी जानिबा। भीषण बात्या मंथा आंध्र प्रदेश उपकूल लक्ष्मीपट्टम एवं कलिंगपट्टम मध्य काकिनाडा पाखरे 28 तारिख दिन संध्या एवं रात्र मध्य स्थलभाग छुईबार संभावना रही। यही समय पवनर बेग घंटा प्रति 90 किलोमीटर रु 100 किलोमीटर बोहिबार संभावना अच्छी। लैंडफॉल बेले सर्वाधिक 110 किलोमीटर बेगर पवन बोहीपे। यार प्रभाव में ओडिशार 28 और 29 तारिख में प्रबल वर्षार संभावना रही। दक्षिण ओडिशार 60 रु 70 किलोमीटर बेगर पवन बोहिब एवं उपकूलवर्ती ओडिशा यथा पुरी खोर्धा कंधमाल 50 रु 70 किलोमीटर बेगर पवन बोहिबार संभावना रही। आंचलिक पाणीपाग निर्देशक मनोरमा महांती सूचना देइछन्ति। गतकाली ठारू समुद्र को मत्स्यजीवी मानक जीवापाई बारण करा जाइछि। 30 तारिख पाखरे पागरे परिवर्तन आसिबार संभावना रही। खबर बात्यार संभावना पाई जरूरीकालीन दायित्व थिबा अधिकारी मानकर छुट्टी बातिल। आज्ञा हाँ, संभाव्य बात्या एवं प्रबल वृष्टिपात को दृष्टि आगे रखी सहरांचल जरूरीकालीन दायित्व थिबा समस्त अधिकारी मानकर छुट्टी को बातिल करा जाइछि। एहारि सहित अधिकारी मानक स्टेशन न छाड़िया को निर्देश दिया जाइछि। गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री डाक्टर कृष्णचंद्र महापात्र सूचना देइछन्ति। से कहिछन्ति जे समस्त सहरांचल गुड़िकर थिबा वाटर लिकिंग जगह गुड़िक चिन्हट पाई निर्देश दिया जाइछि तथा समस्त बात्या आश्रयस्थली को अलर्ट मध्य जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर राज्य में संभाव्य बात्यार स्थिति समीक्षा कले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। आज्ञा हाँ, भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार आगामी संभाव्य बात्या जनित वर्षा को दृष्टि में रखी एक बैठक में राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी स्थिति समीक्षा करिसेंति। संभाव्य बात्या को मुकाबला नहीं होइथिबा समस्त गुरुत्वपूर्ण बैठक में विभागीय अधिकारी मानक सहित जिलापाल मध्य उपस्थित थिले। संभाव्य बात्या जो प्राय 15 जिला प्रभावित होबार आशंका रही। विशेषकर दक्षिणांचल और उपकूलवर्ती अंचल जिलागुड़िक प्रभावित हो पारती। जदि भी बात्यार दिग परिवर्तन हुए ताहले भी राज्य सरकार बात्यार मुकाबला करने प्रस्तुत अछंती बोली कहिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। समस्त मत्स्यजीवी मानक समुद्र फेरी आसवाक निर्देश दि जाइछि एवं भूस्खलन प्रबलन अंचल गुड़िक सतर्कतामूलक पदक्षेप नेबाकू जिलापाल मानकू निर्देश दि जाइछि बोली कहिसंती। मंत्री महाभारत उदाहरण नहीं पुणी श्रीमयी को टार्गेट। सोशल मीडिया रे परोक्ष पुणी श्रीमयी टार्गेट। महाभारत उदाहरण दे पुणी थे टार्गेट कर श्रीमयी मिश्र लिखिछन्ति जे से कहिछन्ति अधर्म को केवल मुक होई चाहि रहिले अत्यंत दुखद होइथाए। भीष्म की कर्ण हुंतु कि द्रोण समस्तंकर अंत अत्यंत दुखदजनक होइथिला। तेबे यही सबु वाक्य से कहापाई व्यवहार करुछन्ति ताहा जଣା पड़ी नाही। पुनर्बार महाभारतर उदाहरण दे सर्वसम्मुख रे टार्गेट रे अछन्ति श्रीमयी। परवर्ती खबर राज्य रे पूरण हेबो 4219 कनेस्टेबल पदवी। आज्ञा हाँ, ओडिशा पुलिस रे खाली थिबा 4219 कनेस्टेबल पदवी पूरण पाई खूब शीघ्र प्रक्रिया आरंभ हेबो। राज्य सरकार पक्षरु शुक्रवार दिन यही निर्देशनामा जारी करा जाइछि। सीधासलख नियुक्ति हेबे 4219 पुलिस कनेस्टेबल। राज्य पुलिस मुख्यालय प्रस्ताव को सरकार अनुमोदन मिली। पुलिस डीजींकर चिठी लिखि जणाइथिबा गृह विभाग मध्य कहिसंती आवश्यक नियमावली पालन करने सहित सीधा नियुक्ति दियाजिवो। साधारण प्रशासन विभागर एसओपी पालन करने को निर्देश रही। परवर्ती खबर हास्य अभिनेता सतीश साहांकर परलोक। बॉलीवुड प्रतिष्ठा हास्य अभिनेता सतीश साहांकर गतकाली परलोक घटी। मृत्यु बेलू तांकु 74 वर्ष बयस होइथिला। से किडनी जनित समस्या रोग में आक्रांत होई चिकित्सित हेउथिले। शनिवार दिन अपराह्न प्राय 2:30 रे मुंबई स्थित हिंदुजा हॉस्पिटल रे से शेष निश्वास त्याग करिसेंति। सतीश 4 दशंधि धरी अभिनय जगत रे सक्रिय रहिथिले। से प्राय 200 रु अधिक चलचित्र रे अभिनय करथिले। 100 रु अधिक फिल्म रे से हास्य अभिनेता भूमिका नजर आसीथिले। परवर्ती खबर मात्र 3 दिन रे मिलिबो जीएसटी पंजीकरण मंजूरी।
ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଜିଏସଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହାରକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଜିଏସଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ଏବେ ସରକାର ଜିଏସଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ମାତ୍ର 3 ଦିନରେ ଜିଏସଟି ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିପାରିବ। ଏନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1 ନଭେମ୍ବର 2025ରୁ ଜିଏସଟି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ସରଳୀକୃତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ମାତ୍ର 3 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କର ଜିଏସଟି ସଂସ୍କରଣ ଅଂଶ ଭାବରେ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖସୁଛି ସୁନା ଦର, କମୁଛି ରେଟ୍। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସୁନା ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ନିବେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଚାହିଦା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି ସୁନା ଦର। ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଦେଶରେ ସେନ୍ସେକ୍ସରେ ସୁନା ଦର ମାତ୍ର 6 ମିନିଟରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ପ୍ରାୟ 6% ଅର୍ଥାତ୍ 7,700 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସୁନା ଦର ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାରରେ ସୁନାର ଦର 1.15 ଲକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 1,15,000 ଟଙ୍କାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 1,10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବଜାର ଖୋଲିବାର କିଛି ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା 1,20,000 ଟଙ୍କାରୁ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସୁନା 1,28,000 ଟଙ୍କା 271 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୁନା ଦର କମିବାର ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଖବର, ବିହାରର ମହାମେଣ୍ଟରେ ନୂତନ ନାମକରଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ମହାମେଣ୍ଟକୁ ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ମହାଲଠବନ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସାଧାରଣ ରାଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଏକାଠି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ବେଗୁସରାଇ ରାଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିହାରର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଏନଡିଏ ଏବଂ ମହାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପାଟେ ଏନଡିଏ ଅଛି, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧିମାନ ନେତୃତ୍ୱ ନୀତିଶ କୁମାର, ମାଂଝୀ, ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଏବଂ ଚିରାଗ ପାଶୱାନଙ୍କ ସମେତ ଏହାକୁ ଭାଜପା ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର, ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ ସିହ୍ନା ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାଲଠବନ୍ଧନ ଅଛି, ଯାହାର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହି ଲୋକମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ପରସ୍ପର ଟଣାଟଣି ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ମହାଲଠବନ୍ଧନ ଅକାଳୀ ଦଳ, ଲଟ ଦଳ, ଭଜକ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଉପରେ ନିଶାନା ସାଧି ମୋଦି ଏହାକୁ ନୂତନ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରକାଶ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆର୍ଓ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁପ୍ରିମ ସୋରେନ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ 14 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ଦଳର ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ହାତ ଚିହ୍ନ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିରି ଛୁରିଆଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ରମାକାନ୍ତ ହାତୀଙ୍କୁ ସାଇକେଲ, ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ପାର୍ଟିର ସୁକଧର ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କୁ ବଂଶୀ ଚିହ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 8 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।